How about Kuya B-Boy and Ate Chloe? Where's Ate Chloe and Kuya Boy? This one, Ate Chloe, Kuya B-Boy, Kuya Buboy. Diba? Sino ba yan? Ito na lang sa'yo. Dami-dami yan eh. Palitan. This is for Gab-Gab, Pandesal. Give Ate Chloe and Kuya B-Boy niyan Chunky Chewy. Boy, yan. Eh, gusto din nila to eh. Hindi yan masarap? Hindi yan masarap? Yan. And yan. And yan. Kuya B-Boy, ate yan, sir. Asan? Ayan. Ito, hindi yan masarap? Kay Kuya B-Boy yan. No. 3 yan, di ba? 3. But it's Ate Chloe's birthday na. Oh, what's your gift for her? Dinosaur. Asan? Chunky Chewy na cookies. Hindi. I know. Pachi. What? Tayo na mga team. Gusto yan ni Ate Chloe. At saka ni Kuya B-Boy. Tigi-isa kayo niyan, biscuit. Hindi. Shopee ka yan. Huh? Ano? Ito kay Gab-Gab. Hindi. Shopee ka yan. Ano Shopee? Ka yan. Eh, di ba 5 yan? Hindi. Ay, ano ba yan? Shopee ka yan. Ano? Shopee ka yan. Ano yun? Ano sa pitayan? Oh, asan yung kay Ate Chloe? Yan. Kay Ate Chloe tsaka kay Kuya B-Boy. Lagay mo dito sa basket yung kay Ate Chloe. Tsaka kay Kuya Mama B-Boy. yan, Bravo. Yung Bravo kay Mama. Hindi. Kay Kuya B-Boy and ate yan. Mama, Dada, and Bibon, and Tata, and Gab-Gab. Ang dami naman ng kay Gab-Gab. 3? Kay mami yung mami. Wala na ba yan? Tatlo lang ba yan? Ito kay mami. 5 yan. Hindi. Kay Daddy Five yan. and Mommy yan. Tinago. Si Mama may ganito din eh. Si Mama ba? Pakita mo. Yay! That's mine. Yay! That's mine! Anong that's mine? Ha, 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 Ito talaga ito. How many biscuits do you have? Ayun, nung may Santa Claus tayo. Ay, Be, someone's coming. Santa Claus. Say, Merry Christmas. Daddy Romy. Merry Christmas. Grocery ka na, hindi mo binigyan ng grocery. Yung grocery. Nakita sa, yung sa school. Ano yun? Doon sa, Yung ano siya, yung siya yung nagbayad. Grocery ka be? Grocery yan eh. May laman.